अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या वजह है कि एक तवील अरसा गुज़र जाने के बाद भी हम तरक्की याफ्ता, आला किरदार, आला अखलाक के हामिल कौम नहीं बन सके। सोशल मीडिया देखें तो यकीन करें कि घिन आती है। आप फैमिली के साथ बैठ के अपना मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं कर सकते। आज हम इसी मौजू पे बात करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। सफ़र ट्रेन से शुरू होता था। जो ही ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती तो रेलवे लाइन के दोनों अतराफ पे घरों की दीवारें थीं। कोई दीवार भी इश्तिहारों से खाली नहीं होती थी। सफ़ेद बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से याद है मुझे। सफ़ेद बैकग्राउंड और उस पर काले और सुर्ख रंग की तहरीरें मासूम बच्चों का मुंह चढ़ाती थीं। क्या लिखा होता था? मर्दाना कमज़ोरी चंद दिनों में दूर, औरतों की पोशीदा बीमारियों के माहिर हकीम फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और इश्तहारों का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता था जब घर नज़रों से ओझल नहीं हो जाते थे, और जो ही अगला शहर करीब आता और घरों का सिलसिला शुरू होता तो फिर दायमी बीमारी की तरह नज़र आने वाले इश्तहारात शुरू हो जाते। इस बात को कोई 65-70 साल गुज़र चुके हैं। नाज़रीन, इस दौरान अगर हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कई कौमें जो कि बहुत लोअर लेवल पे थी, उन्होंने तरक्की की, अपने लिए भी और दूसरी कौमों के लिए भी मुफीद काम किए। हमारी तरक्की ये है कि हम मर्दाना कमज़ोरी और औरतों के पोशीदा अमराज को उन घरों की दीवारों से उठाकर सोशल मीडिया पे ले रहे हैं। अब क्या है कि अब काले और सुर्ख रंग में हकीम साहब का पैगाम पढ़ने की बजाय मोबाइल फ़ोन पर देखा और सुना जा सकता है। हकीम साहब ख़ुद भी सर पे टोपी सजाकर सामने बोतलें रखकर मर्दाना क़ुव्वत पर लेक्चर देते हैं। और अफसोस की बात कहूँ या शर्म और बेगैरती कहूँ, इन हकीम साहब को बहुत सी ख़वातीन ने भी ज्वाइन कर लिया है, और वो भी मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़े के नुस्खे बताने में पेश हैं। इन में ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियां हैं, हिजाब ओढ़े ख़वातीन भी हैं। ये है हमारी तरक्की, घरों की दीवारों से सोशल मीडिया तक। अब दूसरी तरक्की भी सुन लें। माजी में मुल्क के किसी भी दूर दराज इलाके में कोई एक वाक़या ऐसा हो जाता कि एक मर्द और एक औरत ने बदफेली की, तो वहाँ के चंद लोग जो कि एल्डर्स आप उनको कह सकते हैं, वो बैठकर कोई उसका हल तलाश कर लेते और मसला वहीं हल हो जाता, और वो ख़बर जो है उस इलाके से बाहर नहीं जाती थी। अब सोशल मीडिया वाले वाक़या की वीडियो बनाते हैं और मुल्क के कोने कोने में उस वाक़या को फैला देते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक तक ये वीडियोस देखी जाती हैं। ये हैं मुल्क का नाम रोशन करने के तरीके। अक्सर औक़ात आप ऐसा भी देखेंगे कि ऐसी वीडियोस पुलिस की हिरासत में मुल्ज़िमों की होती हैं। आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि मुख्तलिफ़ बड़े शहरों की सड़कों पर मसाज के नाम पर धंधा करने वाले लड़के लड़कियां आगे आगे और उनकी वीडियोस बनाने के लिए कैमरामैन उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वीडियोस बनाने वाले सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इसमें शामिल है। इस बुराई को रोकना एक तरफ, जिसके लिए कानून भी मौजूद है, लेकिन इस बुराई को फैलाने का जो तरीका है अब आप वो खुद जानते हैं। लेकिन बुराई फैलाने वालों का सद्देबाब करने वाला कोई तो होना चाहिए। हैरान कुन तौर पर वीडियोस बनाने वाले पुलिस की खिदमत हासिल करते हैं।
اس کے لیے قانون سازی بھی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو آگے بڑھ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور ایسے ویڈیوز بنانے والے جو ہیں ان کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو کے بنانے کا ایک محرک ہے۔ وہ ویڈیو ہمارے ہمسایہ ملک سے تھی، ایسے میری نظر سے گزری۔ 2 بہن بھائی جن کی عمریں 16-17 سال تھیں یا شاید اس سے بھی کم، انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ اب انسانی نفسیات کی روشنی میں دیکھیں تو ایسی ویڈیوز ڈیولپنگ مائنڈز، یعنی جو 12-13 سال کے بچے ہیں، ان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کو یہ سجیشن ملتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے جب میں نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی، یہ جو میں اپنی پریزنٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو میں نے کچھ ویڈیوز جو نا وہ دیکھنے کی کوشش کی کہ معلومات حاصل کروں، تو بہت دکھ ہوا۔ ویڈیوز بنانے والے اپنے معاشرے کے ساتھ کیا ظلم نہیں کر رہے۔ پاکیزہ رشتوں کی آپس میں بدفعلیوں کی ویڈیوز بے شمار۔ کوئی ان کو سمجھائے کہ جب آپ اس قسم کی ویڈیوز بنا کر پھیلاتے ہیں تو عام لوگوں کے اور خاص طور پر جوان ہوتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں یہ میسج جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بدفعلی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو انسانی نفسیات کی بات بتا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ایسے ملزموں کی ویڈیوز بنانے کی اجازت کون دیتا ہے۔ پاکستان میں بہت سی لڑکیاں بیہودہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہیں۔ یہ سب پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں۔ یہ ذہنی پستی ہے۔ ناظرین، بات کو سمجھے، یہ ذہنی پستی ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کا یہ شعار نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر پابندی ہونی چاہیے۔ اگر سوشل میڈیا کو اس طرح مادر پدر آزاد چھوڑ دیا گیا تو معاشرے کو بہت نقصان ہوگا۔ سوشل میڈیا کی اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جن پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ اخلاقی اصول ہوتے ہیں، کچھ روایات ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس ہے کہ ان کا سدباب کیسے کریں۔ ایسی ویڈیوز کو ڈس لائک کریں، بالکل نہ دیکھیں، ان سبسکرائب کریں، اور فارورڈ تو بالکل ہی نہ کریں۔ معاشرے کے گند کو صاف کرنے کے لیے آپ اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔